Jai Jagannath. Hi everyone. Let's discuss about 4 gates of the Jagannath temple in Puri, Odisha. In both English and Odia. It is better to know and explain to others those come from outside Odisha. आसंतु आमे पुरी जगन्नाथ मंदिरर चारोटी द्वार संपर्क जानी नेबा. So start. The Jagannath temple in Puri has 4 gates, each facing a cardinal direction and associated with a specific symbolic animal and spiritual significance. पुरी जगन्नाथ मंदिरर चारोटी द्वार रही प्रत्येकटी एक मुख्य दिग आड़क उन्मुख एवं एक निर्दिष्ट पशु प्रतीक एवं आध्यात्मिक शक्ति सहित बा अर्थ सहित जड़ित. So सिंह द्वार that is lion gate which is in east side बा east direction. व्याघ्र द्वार that is tiger gate which is in west side. हस्ती द्वार that is elephant gate which is in north side. और अश्व द्वार और horse gate which is in south side. सिंह द्वार जोटा कि पूर्व दिगरे अवस्थित, व्याघ्र द्वार पश्चिम दिगरे अवस्थित, हस्ती द्वार उत्तर दिगरे अछि, अश्व द्वार दक्षिण पार्श्व बा दक्षिण दिगरे रही. So we discuss about in 4 direction significantly, that is east side or east direction. Singha Dwara that is lion gate located in the east which is associated with liberation or moksha. सिंह द्वार जहा पूर्व पार्श्व अवस्थित एवं यह स्वाधीनता बा मोक्ष को दर्शाई थाए. The Singha Dwar that is lion gate is a beautifully carved entrance which is notable for its main entrance to the Jagannath temple in Puri. सिंह द्वार हेउची जगन्नाथ पुरी मंदिरर एक सुंदर प्राचीर युक्त प्रवेश द्वार. यह मुख्य प्रवेश द्वार भावे उल्लेखनीय. It leads the visitors into the temple complex. यह परिदर्शक मानक पई मुख्य द्वार बा एही द्वार मध्य देई मंदिर परिसर को जिबाकू हुए. Next, this gate is adorned with stone images of 2 lions which symbolizes courage and power. এই फाटक दुईटी सिंहक प्रस्तर प्रतिमूर्ति सज्जित जहा साहस एवं शक्तिर प्रतीक. It is also a witness to a number of significant events during the national movement and stands testimony to the massive public participation from Puri. एहा जातीय आंदोलन समय रे अनेक गुरुत्वपूर्ण घटनार मुकसाखी एवं पुरीर व्यापक जनसाधारण मानक अंशग्रहणर प्रमाण. Next, west side or west gate that is व्याघ्र gate or tiger gate which is situated in the west. It symbolizes धर्म और righteousness. व्याघ्र द्वार जहा को आमे टाइगर गेट बोली कहू थाउ जहा पश्चिम रे अवस्थित एहा धर्म बा धार्मिकतार प्रतीक. The tiger is depicted at व्याघ्र द्वार or tiger gate which symbolizes righteousness and strength. व्याघ्र द्वार बा टाइगर गेट रे बाघ को धार्मिक एवं शक्तिर प्रतीक भाव चित्रित करा जाई अछि. West side. It represents the divine's power to overcome the dignity. एहा नकारात्मक को अतिक्रम करिबा पई ईश्वरीय शक्तिर प्रतिनिधित्व करे. It is also believed to be the gate for temple servitors. एहा मंदिर सेवायत बा सेवक मानकर द्वार बोली विश्वास करा जाए. Then north side, हस्ती द्वार or elephant gate. It is north side is also known as हस्ती द्वार or elephant gate which is located in the north direction. It represents wealth and prosperity. हस्ती द्वार बा हाथी द्वार उत्तर दिगर अवस्थित. एहा धन एवं समृद्धिर प्रतिनिधित्व करे. Entering through the हस्ती द्वार or elephant gate is believed to bring wealth and prosperity to devotees. हस्ती द्वार बा हाथी द्वार देई प्रवेश करिबा द्वारा भक्त मानकर धन एवं समृद्धि आसी थाए बोली विश्वास करा जाए.
The elephant is revered, symbolic in Hindu culture, often associated with wisdom, stability and prosperity. ହାତୀ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରତୀକ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ. It is believed that during the Navakalevara ceremony, the logs of wood used to create the temple idols enter through this gate. ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନବକଳେବର ସମାରୋହ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ଏହି ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ. Then north side, which is known as Ashwadwar or horse gate, is situated in the south. It is associated with Kama, that is lust. ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବା ହର୍ସ ଗେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ. ଏହା କାମ ବା କାମନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ. ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର signifies the gate of strength and vitality. ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବା ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତତାର ଦ୍ୱାରକୁ ସୂଚିତ କରାଇଥାଏ. In Hindu mythology, the horse is often associated with energy and motion. ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ. This gate is less frequented compared to Eastern Gate but holds its own unique charm and significance. ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ତୁଳନାରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି. So, in one line ଆମେ ଜାଣିନେବା କୋଉ ଦ୍ୱାର କଣ ସୂଚେଇ ଥାଏ. Okay, east side or east gate focuses or signifies the liberation, that is moksha. Then west side focuses dharma or symbolizes dharma or righteousness. North side symbolizes wealth and prosperity. South side focuses lust or kama. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେଲେ. ଯଦି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ. ଆମେ ନୂଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା. ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.